घेता तसे एक पार्टी आपलो एक स्टंट करीत आसा। आता तसोच एक स्टंट बीजेपीचो जो नवीन प्रेसिडेंट जाला दामू नायक तेने फाटल्या विकाक एक स्टंट केलो आणि तो म्हटल्यार दामू नायक आनी तेजे वांगडी जे आसले ते वचोन इलेक्शन कमिशनाक वचोन मेळ्ळे। आल्तीन वचोन तेंच्यांनी मिटींग घेतली आनी ते जावन तेणी भायर येवन सांगले की जे ड्युअल वोटिंग्स आसा ना जाल्यार जे एका एका घराचेर चड वोटिंग जाल्ली आसा ती तेजेर नजर तेंच्यान दवरपाक जाय आनी पळोवपाक जाय आनी जे BLO जे वोटिंग कार्डां करता नाजाल्यार सारकें काम करता तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाक जाय म्हणून। आनी तेणी सांगलें की कोणाची तरी वोटिंग 9 ते 15% कशी जाता ती चॅक करपाक जाता, ती कोणाची ती आमकां खबर ना ते तेणी मेन्शन करूंक ना। पूण 9 ते 15% वोटिंग म्हटलां आतां खंयच्या कम्युनिटीक म्हटलां कितें म्हटलां आमकां खबर ना, कित्याक ते तेणी ओपनली म्हणूंक ना। आतां हेच्या पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन्स 2022 इलेक्शन जेन्ना आमी कंटेस्ट करता तेच्या पयलीं 2021 आमी आमचे मतदार म्हणून एक कॅम्पेन लॉन्च केल्ली आनी तितून कितलीशीच वोटिंग कार्ड्स कॅन्सलेशनाक आमी घातलेले। जेन्ना आमी वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशनाक वर्ड वायज घातलेले तेन्ना आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसले तेंच्यांनी आपल्या नांवाचेर कंप्लेंट्स घातलेले वोटिंग कार्ड कॅन्सल कर म्हणून आनी तेची हियरिंग्स मामलेदाराच्या ऑफिसान जाल्ली आनी खुबशीं वोटिंग कार्डां आमी कॅन्सल केल्ली। आनी तेन्ना जे मायग्रंट आसले तेंच्यांनी त्या ऑफिसांनी सुद्दां आमच्या भुरग्यांक धमक्यो दिल्ल्यो, ऑफिसाच्या भायर पासून धमक्यो दिल्ल्यो की तुमी वोटिंग कार्डां आमची कशी कॅन्सल करता ती पळयता म्हणून। इतलो थ्रेट आसतना पासून आमचे भुरगे रावंक ना। ऑल ओव्हर गोवा ऑलमोस्ट गोंयच्या सगळ्या कलेक्टर ऑफिसान मामलेदाराच्या ऑफिसान वचून हियरिंग करून कितलीशीच वोटिंग कार्डां आमी कॅन्सल केली। पूण आमी पळयलें की ती वोटिंग कार्डां कॅन्सल करपाक भरपूर टायम लागता, हियरिंग्स जाता आनी तेका लागून आमी कितें केलें ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस वोटिंग कार्ड्स आमी काडली आनी इलेक्शन कमिशनाक सबमीट केली आनी तांकां सांगलें की हेची तुमी BLO कडल्यान सारकें इन्स्पेक्शन करा, रिपोर्ट करा आनी तेंचे ड्युअल वोटिंग कार्ड आसा, फेक वोटिंग कार्ड आसा कितें आहा ते चॅक करा आनी कॅन्सल करा म्हणून। जेन्ना हें सगळें जालें तेन्ना चीफ इलेक्शन कमिशन जो इंडियाचो आसा तेचो डेप्युटी थंय येयलो, आमचो RGचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तेका मेळ्ळे, आमी सगळे ते वोटिंग कार्डाचे ते कडेन डिस्कस केले आनी ते इतली वोटिंग कार्डां कोण ते एक्चुअली भियाले तांकां भंय दिसलो की इतली वोटिंग कार्डां ही कशी कॅन्सल करपाची। मागीर जी वोटिंग कार्डां आमी पयलीं घालताले वॉर्डांच्यान घालताले कॅन्सलेशनाक घालताले सडनली अशें हें येयलें की वोटिंग कार्ड जर कॅन्सल करतल्यार त्या वॉर्डांतलोच भुरगो जाय म्हणून। मागीर येयलें की मॅक्झिमम 10 वोटिंग कार्डां तूं ऑनलायन वोटिंग कार्डां घालपाक शकता। आतां एका वॉर्डान 1000 500 मायग्रंटाची वोटिंग कार्ड जाल्ली आसा, कितलीशीच वोटिंग कार्डां विदाउट हाऊस नंबर आसा, कितलेशेंचेर आमकां डावट आसा की ती थंय रावत ना म्हणून। जाल्यार ही एकटो भुरगो 10 कशी घालतलो। आतां मायग्रंटांचो जर वॉर्ड आसा थंयसर गोंयकार काय चड नासतले आनी गोंयकार जे आसतले ते ही रिस्क घेवपाक शकना। सो तेका लागून भितर आमकां आडखळी येवपाक लागले की ही वोटिंग कार्डां कॅन्सल कशी करपाची आनी इलेक्शन कमिशनान कितलीशीच वोटिंग कार्डां आसा ती इलेक्शनाक कॅन्सल करूंक ना। आनी तेन्नाय हांगा BJPचोच सरकार आसलो, ते जावन सुद्दां आमच्या आमदारान विरेश बोरकरान आमी एसेंब्लीन हें घातलें की एसेंब्लीन वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशन ड्युअल वोटिंग कार्डाचो आमचो आमदार विरेश बोरकर तेणी प्रश्न मांडलो। तेणी जेन्ना क्वेश्चन विचारलेले की ही वोटिंग कार्डां कॅन्सल करपाक सरकारान कितें स्टेप घेतला काय जाल्यार सरकाराचो आन्सर आसलो नो म्हणून। विरेशान जेन्ना डिबेट चालू केली, विरेशान जेन्ना वोटिंग कार्डां विथ प्रूफ दाखयली, कर्नाटकाची वोटिंग कार्ड गोंयानूय आसा, कर्नाटकाय आसा, महाराष्ट्रानूय आसा, गोंयानूय आसा, अशी डायरेक्ट तेणे विथ प्रूफ सॅम्पल दाखयली। तेन्ना सीएमान सांगले की हें आमकां पडना, ते इलेक्शन कमिशनाक पडटा म्हणून ते आमी कॅन्सल करचे ना म्हणून। हेच्या वयल्यान तेंच्यान दाखोवन दिलें की तेंकां मायग्रंटांची वोटिंग कार्ड कॅन्सल करपाची ना। गोंयच्या एसेंब्लीन फर्स्ट टाइम विथ प्रूफ RGPचो MLA ते वोटिंग कार्डां दाखयता। हेचेर सगळ्या आमदारांनी एक्चुअली जर ते गोंयकारांक लागून काम करता, गोंयकार जर तेंकां गोंयान गोंयकारूच जाय आनी गोंयकारूच लिगल वोटर जाय जाल्यार हे सगळे थंय उठोवन डिमांड करपाचे की ही वोटिंग कार्डां कॅन्सल जावपाक जाय म्हणून। पण सगळे जाण ओगी रावले, सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स ओगी रावले, बीट ऑपोजिशन जावं नाजाल्यार रुलींग जावं। रिजन सिंपल, सगळे पॉलिटिकल पार्टी सोडून RG सगळे जाण इल्लीगल मायग्रंट वोटरांचे डिपेंड आसा
बस्तींनी वचून ते कॅम्पेन करतात, तांकां वोटर करतात, तांकां बाकी कितें कितें दितात ते सगळ्यांक खबर आसा आनी हे करून ते आमची गोंयची पाड घालतात आनी गोंयकारांक आमच्या मायनॉरिटी करतात। आयज गोंयांत जर जे पॉलिटिक्स चलता ते पळयत जाल्यार क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं तांकां आमी मायनॉरिटी म्हणटा, मायनॉरिटी म्हणून तेचेर राजकारण जाता। पूण आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार गोवा गोंयकार म्हणून जो आसा पळय, तो हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं, गोंयकार जो आसा पळय तो मायनॉरिटी जाता। हांगा मायनॉरिटी म्हणून मायनॉरिटी आतां उरलेलो ना, आतां गोंयकार म्हणून आमी मायनॉरिटी जायत गेला आनी तेची थोडी एग्जांपल्स आमी तुमकां आयज दाखयतले। दामू नायकान जे स्टेटमेंट केले, आतां ते कित्याक केले तेंय सांगता। तेच्या 2 दीस पयलीं सीएमान मारवाड्यांकडे गोंयकारांनी कामाक वचपाचें म्हणून स्टेटमेंट केल्ले, ते जशे तांकां नेगेटिव्ह जावपाक लागले, तेंचेर अटॅक जावपाक लागलो, लोक तेचेर उलोवपाक लागले, लोक गोंयकार बेजार जालो।